Ito guys, oh. Malapit na matapos. Yun, aking wiring ano. Oh, dalawang purman yan. Dalawang purman. May purman gang. Asin buka kayo, no? May purman gang dalawang kutse. Bakay. Bakay ka. Oh, ayan. So guys, oh, panel, oh. Naka-panel yan, oh. Mura-mura lang sa amin yan, guys. Magpa-installasyon. Bukod na kulay naman ito, guys, oh. Kulay naman niya yan, oh. Parang choco brown na. Chocolate brown na. Oh. Yan, ganyan lang paglapat-lapat yan, guys, oh. Guys, ganito lang guys. Yan. Napatawa mo naman sa dugo eh. Oh, oras na trabaho, nagasigarilyo. Ang kulang yan, ha? Oh, yan. Oh, yun. Lagos-los man din. Mga veterans na, oh. Yun lang guys, oh, ano masabi nyo dyan? Walang gas. Yan, yan lang kabisig magkisame. Yung mga karpintero man dito sa Panasot, nakakasar din. Oh, yan, oh. Musil-silin yung maigi yan para lumusot yung ano. Yung lagos-los man din. Kurol na. Oh, yun lang guys. Tabang-abang kayo sa aming mga vlog. Tatlong purman ang nandin eh. Walang ay sala pala labor. Oh. Apa-apa yung kausap ko. Oh, meron na rin oh.